Good day, ladies and gentlemen. So this is now our week 6 for the run through sa atong module sa TNCT or Trends, Networks and Critical Thinking in the 21st Century subject. Now, we will not make this long dahil hindi ta mag-check sang madamo gid para madasig ang content sang ining atong video kag hindi man mag-consume sang madamo nga data sa iban sa aton. So para mas maging mugot or to make the long story short, now week 6 naton focuses on climate change. Now, climate change and the effects of consumption and production patterns on climate change. Anong butang balon sini? Anong mga epekto sang production kag sang consumption sang tawo in whatever activity no sa climate change. Tanan nga hulag sang tawo may contribution into climate change, and that is what we're going to look into sa aton nga week number 6. What are the specific MELCs for week number 6? No, anong mga essential learning competencies nga target naton for week 6? Una, explain the effects of consumption and production patterns on climate change. So dapat by the end of reading your module for week 6, nakabalo ka mo mag-explain kung anong mga epekto sang aton mga hulag sa mga activities naton sang consumption naton kag sang production naton na sa climate change. Ikadua, discuss personal contributions that can actually solve the problem of climate change. Anong mga pwede natin mahimo? No? Ano ang atong mga personal nga mga pamaagi nga mga contributions para makabulig sa pag-eliminate o kung sa pagpadula no sang climate change. And then third, make a stand on how the consequences of one's action affect the lives of others and the environment. So we are going to make a stand. Magkakaroon tayo ng paninindigan by the end of this module kung ano no or kung paano ang mga consequences ng mga personal nating gawain na mga sarili nating gawain makakaapekto sa iba at hindi lamang sa ibang tao kundi pati sa ating buong kalikasan, on others and on the environment. Again, the focus ng week 6 is more on the environment, climate change particularly, no? Kay tulo ko naton diri sa week 6 naton nga module kung ano ang mga epekto sang mga hulag sang tawo sa climate change. Kag of course, since may epekto ang hulag sang tawo sa climate change, may responsibilidad ang tawo para nga buligan hagan-hagan no o kung masulbar ang problema sang climate change. So before kita mag-proceed sa discussions ng kung ano inang climate change kasi mga effects nga ina, ubrahon tanay ang preliminary activities sang aton nga module. Now specifically, we are going to focus only on task number 2 and task number 3. Kay connected sila nga duwa. Okay? Task number 2 tells you world's deadliest disasters. You're going to make a list of the world's deadliest disasters. Okay? Maghanap daw kayo ng mga pinaka naging nakamamatay, na pinaka naging fatal, pinaka deadliest nga mga disasters, natural disasters perhaps no nga natabo sa Earth since 2010. Since the year 2000, 20 years ago. No? So you go research on this. Naging try ko ni research kay gina galing kay wala sa reel na karon ko na lang mahatag sang answer sa inyo, no? You search kay damo na ang mga na-record nga mga deadliest disasters since 2000, no? Since the year 2000. Pangitaan ninyo. Tapos out of the list that you have there, pili ka sang tatlo. Okay? You are going to choose the worst that claim lives and the property of those affected. You are going to list down these 3 in your answer sheets. Okay? And after that, we proceed to task number 3. Sa lista mo nga tatlo ka mga disasters, no? Butangan mo na siya sang reasons. Kay according sa task number 3, may table dira, no? You're going to analyze the disasters that you have listed, identify the reasons that probably caused these disasters, and to make a list of individual actions of people which could have worsened the effects of these disasters. Okay? So, tatlo ka disaster ang ilista, tatlo man ka reason, 1 for each disaster, no? Kag tatlo man ka individual action, 1 for each disaster. Meaning, isa lang ka reason sa kada disaster, isa man ka individual action sa kada disaster.
ano ang rason kung nga natabo ang ina nga disaster, anong probable cause sang ina nga disaster, no? Kag ano yan ginhimo sang tao or ano nga mga movements sang tao ang mas nagpalala pa sa ina nga disaster. Amo ni sila ang focus sang inyong nga task number 2 kag task number 3. Okay? Samtang kinaubra nyo na, hindi lang ka mo makapipaste ang inyong nga mga answers. Rather read. Okay? Basaha. Okay? Para may awareness ka man kung ano ang nagkalatabo sa dung time nga na consider ini siya nga most fatal or deadliest nga mga disasters. No, anong natabo dira? Paano ina natabo? Nga natabo ina? Kag ano ang mga contribution o kung mga hinimuan sang tao para mag-cause o kung maka-create sang amo na nga klase sang disaster, no? Dira ka ma-focus sa imong task 2 kag task 3 kay dalagan kita, no? Ang focus sang aton nga discussion is on climate change. Ang focus sang aton nga week 6 is on ang epekto sang tao, no, ang epekto sa mga hulog sang tao sa climate change. That is why ang activity nga gimilin sa inyo sa first part is to look for disasters. Kag once that you have the disasters, list down, try to reflect on the disasters nga natabo ini, ano ang hinimo sang tao nga nag-cause sini, no? Try to look into that. Okay, so we are going to focus now on what our module wanted us to know: climate change. Generally, according to, no, a very basic definition, climate change is the global phenomenon of climate transformation. Kaya nga climate change, climate transformation, characterized by the changes in the climate, no, or the usual climate of the planet that are especially caused by human activities. Suliton ko ha, global phenomenon of climate transformation characterized by the changes in the usual climate of the planet that are especially caused by human activities. So hindi sa natural change, no? Or perhaps it's a process, natural process of change man, pero na-trigger siya sang human activities. Na-trigger siya sang outside force nga nagharin mismo sa aton nga mga nagapuyo or nagastay sa sining kalibutan. Okay? So, NASA, ang National Atmospheric and Space Authority, no, identified climate change as the broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels which add heat trapping, no, nga mga gases to the atmosphere. So specific ang iya nga definition sang asang NASA, scientific in the fact nga gusto ya gidihambal nga ang climate change, no, is ang pag change sang climate, no, nga nangin cause or because of sang pagburn sa mga fossil fuels. Kaya ang pagburn ko na sang fossil fuels nagka-create sang gases nga nag-trap sang heat in our atmosphere, making of course our atmosphere and our weather mas mainit. Kag tungod sina, no, naga-change, naga-adapt ang aton nga climate. Amo na ang definition sang NASA. Sa inyo naman yung module, ladies and gentlemen, if you look at your module, in your module it is stated that climate change is the increase in average surface temperatures on Earth. No? An amazing scientific accord highlighted that global climate change is due primarily to the human use of fossil fuels that releases dioxide and alternative greenhouse gases into the air. Amo na ning hambasa nasa kagina, no, nga pag-burn mo sang fuels, sang fossil fuels particularly, they cause gases nga naga-trap, no, kag naga-hold sang init sa atmosphere. Ang nagasulod nga init halin sa adlaw mabudlayan na magwa kay nagkaka-enclose na siya, causing a greenhouse effect. Now, I am familiar and I know that you have undergone this sa inyong mga science classes in the earlier years. The gases trap heat inside the atmosphere,
which may have a variety of effects on the ecosystems, resulting to, according to your module, rising ocean levels, severe weather events, and droughts resulting to wildfires. So, kung balikan nato ng activities nyo kagina sa task 2 kag task 3, makita naton they fall under these three categories. Those disasters that you have listed sa task 2 kag task 3 could either be caused by rising ocean levels, could either be considered as severe weather events, or droughts resulting to wildfires. Amo ni ang mga common, amo ni pinaka-common nga mga categories sang end results sang climate change. Daw dirigid mo to pa sa tatlong ani, ang pag-change sang environment, ang pag-alter sang temperature sa hangin kag sa atmosphere nga nangin resulta sang pag-burn sang fossil fuels. Okay, that is a broad and brief definition of climate change. According to your modules, ang consumption naton, not just in food but in all activities, tingmon ko na lang ha, generally ang ginahambal sang aton nga module is that ang hulag sang tawo, each and every movement of a person contribute to climate change. Nagadugang ang init, nagadugang ang gases nga nagahold sang init sa atmosphere because of the activities of people. Dahil sa mga ginagawa natin, mula sa pinakasimpleng gawain natin sa araw-araw hanggang sa mga malalakihan natin mga travels. For each of that, we contribute a part of the gases that trap heat on the Earth's atmosphere. Consumption conjointly via an indirect impact towards our surroundings from the assembly, the process, and transportation of the products that we have a tendency to consume daily. That is why kung grabe kita mag-consume, grabe man ang demand, grabe man ang production. Kung grabe man ang production, grabe man ang burn sang fuels. Kag once naga-burn ang fuels, grabe man ang naga-emit nga mga gases nga naga-cause sang climate change. The consumption and production pattern within the Philippines, along with the emissions of greenhouse gases, indicators on pollution, and also the generation of material discovered, that each one indicator show environmental degradations. So, kung tahi-tahion naton, suno sa aton mga pag-intindi sang whole kag sang parts of a whole, ang tanan nga hulag sang tawo, ang tanan nga demands halin sa aton, ang tanan nga demands naton, ang tanan nga kinahanglan naton, ang tanan nga ginapangayo naton, kung tahi-tahion naton, result to the creation of climate change, or contribute, if that would be a safer word na lang, to the development of climate change. Therefore, ang module ninyo naglista sang mga ways to help care our environment. These may be personal, or these could be communal, meaning pang buong community. Una, use a reusable luggage. You may bring reusable bags when you buy groceries, food, and garment, because plastic grocery type luggage that were thrown out in landfills takes years to decompose. Ikadua, print as very little as necessary. Using a lot of paper is damaging to the atmosphere. If possible, recycle the utilization writing of paper for printing. Print on either side of the page to reduce the number of paper used. That is the reason why I am recommending that you do not really have to print out your hard copies for submission. You just write it down by your hand, kaya at least na iya papel lang ang konsumo mo. Wala ka na konsumo sang kuryente, wala ka na konsumo sang ink sa imo nga pag-create sang answers. Okay? Kung mag-type ka na lang gid man, para nga hindi magasto sa papel, kaya may access ka na lang man sa imo nga gina-type, i-send mo na lang ang soft copy. We're trying to avoid the use of too much paper. Kita naton, hindi naton ma-deny ang fact na because of this modular approach to learning,
there is a big volume of paper nga nagakauyang, no, kagkabay pa hindi iniuyang, rather ang dalagko nga volume sang papel nga ginagamit sang government naton sa mga schools naton in order to print out your modules mag-result into you learning from them. That's the reason why isa sa mga ginaliwat-liwat ko is hindi pag-ibalik ang printed nga module. Okay? Inyo na iya. Hindi na siya yaamon. Gin-print out ina para nga basahon nyo. Para nga pag later on, if you need to review that, because we cannot see each other anymore, there's no more face-to-face class about nga liwaton initanan. No? Dira na sa module nyo ang klase nyo. Kung ibalik mo na ihati, meaning, ano to, naglabay lang sa kamot mo? No? Wala lang, ginbasa ko lang, tapos ginbalik ko to. Gininvestahan ina sang madako. Kag nakita mo ang risgo diri sa aton nga week 6, no, sa module nato mismo nakasulat, ang risgo sa environment. Kung damo-damo ang papel nga ginagamit. No, ginrisgohan ina sang aton education department, sang aton gobyerno nga mag invest dira, no, regardless kung ano kadako ang impact sa environment, kay para mabuligan ka mo learn, because we hope that from these learnings you would be able to bawion nyo, ma-recover nyo ang kung ano man ang gingasto diri, ang kung ano man ang gin-invest diri for this moment nga hindi kita maka face to face classes. So sabi dira, print as very little as necessary. Well, again, no, ang modules perhaps makonsider natin siya as consideration, pero kabay pa, no, that you would try to limit the use of printing, no, as much as possible. Kag ang gin-invest, kag gin-risgo nato nga printing subong, hindi nyo pag-uyangan, rather i-internalize nyo man, kag i-learn nyo gid ang mga nag-appear sa inyong mga module para may pulos ang pag-print, may pulos ang pag-risgo naton sa environment. Third, recycle. Segregate recyclables from your non-recyclable materials like cans, bottles, plastics, and papers. Of course, we know how important recycling is. We know already, we have seen already in our lives kung ano ang mga benefits, no, sang recycling. Use a reusable nutrient containers. In most food stalls, fruit juices are served in plastic cups. Use reusable containers for fruit juices and other drinks. In school, the use of water dispensers could be a replacement for plastic water bottles. Galikit, syempre hindi naman makontrol, no, ang production. Sige mo gyapon ang produce sang mga producers eh. Regardless if we have this water fountains nga madala ka lang sa imo balonan para hindi na ta mag-uyang sang bottle, no, dala ka sang imo nga sudlan sang tubig, mansig bit-bit ka mo, kay para nga hindi na magdamo ang consumption naton sang plastic bottles, hindi tayo makontrol, no, ang naga-produce. So this is one thing that we should look into in the near future. Then sabi ng module nyo, save electricity. Use energy-efficient lightweight bulbs rather than regular bulbs. They last longer, which can save your money. Turn off lights, TV, and other appliances when not in use. No? So, kung wala man lang ginagamit ang inyong mga appliances sa balay, no? Kung wala man lang sulod ang inyong ref, kung wala ka man lang may ginalantaw sa TV, you turn it off. Okay? And then most ideally, you plug it out. Kakso nyo kinang iyang saksak. Kaya bisan ang mga TV nato makita nyo may pula na da nga nagasiga. No, bisan patay siya. But ang balon gakonsumo man siya gyapon sang enerhiya. Na so the best way para nga mahambal naton wala nagakonsume sang energy ang isa ka gadget, ang isa ka appliance is to remove the plug para nga wala siya sang connection sa electricity. This way makabuhin pa kamo sang balaydan sa inyong nga kuryente. Okay? Then save water. Turn off the faucet when you're brushing your teeth. Limit your water usage as you wash dishes and when taking a bath. I think no kung parishioner ka mo, no, kung parokyano ka mo sang
nawasa, especially kung ang inyong area sa nawasa is like limited ang number of tubig, ma-practice nyo gid ni kay ang ginahimo sang iban nagastock na lang sila sa may ano kay ti ang nawasa wala gandar kun aga no gastock na lang sila sa dako nga drum kag napailig nila kung gabi bantayan nyo lang nga hindi lang mag-uyang ang tubig kung magpuno na ang inyong drum no kag dira ka mo sa drum lang gamit amula na limit nyo lang sa bilog nga adlaw nga amula na kadamo ang tubig inyong gamiton wala mo kus kung free ang aton nga flow sang tubig halaga pinagusto lang kita no some of us spend too much time in the shower. Some of us spend too much time while brushing. Ang iba nagapanag-flush kaya ilig ang faucet tapos nagalagaw pa sa TV o kung naga-reply pa sa cellphone. No? Ang iban nagapailig sang tubig nga ginabayaan lang. Ang iban manghugas ang pinggan kung nagapanghugas ang pinggan open ang faucet, flowing water. So madamo ang nagauyang tubig. According sa inyong module, in order for us to save the environment, we should also try to save water. That's the reason why ang atong mga malls ganyan nag-try na change sang mga urinals nila sa mga ano nila para maka-save sang water no tapos magamit ka mo sa inyong mga toilets no the best way siguro is kung hindi kung may normal lang ang imo nga flush you don't need to use the entire flush gid no kay magastuin na siya sa tubig may ara man tanga gamay nga flush or sometimes ikabo mo na lang kagiula no para nga hindi na siya magasto gid sa tubig. And lastly, sabi dito, avoid taking cars or carpool as possible. So, meaning gamayon ta ang number of cars sa dalan naton. No? As much as possible, kung may naga-commute, kung may community balang mga service or kung may malang public utility nga salakyan, no? Dira ka na lang. Okay? Para at least puro na lang PUJ, hindi na pagpakita-kita ang imong mga private cars. No? Or hindi ka na magsagay ka unless otherwise hindi mo man gid manigar or hindi mo gid malikawan nga gamiton ang inyong mga private cars. So take public transportation, walk, no? Ride a motorcycle or best yet subong you can ride your bicycles, no? So that you will be able to limit the consumption of fuel nga ginagamit sang mga transportation means or mga cars naton na so subong diri sa Iloilo throughout the province and the city mayroong libre sakay ang mga bus no so kung pwede man nga comfortable ka na sa aircon sang bus ka na kay gusto mo gyud mag aircon dira ka na lang kaysa magdugang ka pa sang imo tong salakyan ka magpagutok-gutok sa traffic no at the same time gadugang ka pa sang pollution. So, according to our modules, no, these are some of the simple ways to help care our environment because we are trying our best to limit our contributions to climate change. What are our contributions to climate change? Specifically, human contributions to climate change may be summed up in two words: carbon footprints. What are carbon footprints? Carbon footprints, according to your module, is the amount of carbon dioxide emitted in the atmosphere by individual persons and other entities. These include direct emissions such as those that result from fossil fuel combustion in manufacturing, heating, and transportation, as well as emissions required to produce the electricity associated with goods and services consumed. Carbon footprint concept also includes the emissions of other greenhouse gases such as methane, nitrous oxide, or chlorofluorocarbons. So once naga-emit siya sang gases, once we emit gases that hold heat in our atmosphere, we are creating a carbon footprint. May nakita ako sa internet nga carbon footprint measure. Paano kung mo-measure ang imong carbon footprint? Ginapamangkot daw questionnaire na siya. I don't know if you can try that. You try to search and try it out. May ara siya nga mga questions. Ano kalayo ang gina-travel mo? Ano ang minsan imong travel? Anong ginakaon mo? Etc. etc. for one whole day or your daily nga routine. And then out of that daily routine mo, they're going to solve your how much carbon
no, how much gas, harmful gases you emit to the environment or to the atmosphere. Amo man lang actually ang focus sang aton diri nga definition sang carbon footprint, no. We define carbon footprint because we wanted to be aware nga ang kada isa sa aton, bisan ako di subong nga nagapungko, nagasiga ang suga sa likod ko, no, kay tungod nga may I need enough lighting, tapos may air conditioning unit na may hangin na nagalibot-libot, electricity na nagakontrol kay area ko sa sulod na may nagagwa sa akon nga carbon. Ang ginagamit ko gali sa akon nga pagkuha sang video, no, kag inabasihan ko sang akon diri nga module sa screen sang akong nga cellphone, all this contribute to carbon footprint. Sa kada hulag ko ni, sa kada pati ko, sa kada butong ko sang akon nga touchscreen, no, sa kada drag ko diri sang kamot ko, I emit a carbon footprint. Amo nang butang balon sang aton nga module number 6. Kag imagine lang kung amo ning sitwasyon ko diri subong, samtang ginalantaw nyo ako, no, kag sa paglantaw nyo man mismo ga-emit man kamo, how much carbon footprints are there in one day around the world, no. Hindi ta ma-imagine kung ano kagrabe, ano kadamo ang carbon footprints nga makreate sang tawo kada adlaw sa earth, which is why, no, come together ang mga countries, ang mga nakalain nga government kag entities, no, and then they came up with a series of conventions, a series of environmental summits specific for the cure, the lessening, and the pagpahagan-hagan, no, sang climate change. So makita ninyo, we will have this image over here na makita nyo dire. This is the flow sang summit nga nag-start sang 1992. Okay, it started in 1992 and it started with a conference, no, sa United Nations Conference on Environment and Development. It was first held in Rio de Janeiro in 1992. Dito sila una nag-talk. And then after they talked there, no, they created what we now know as the Kyoto Protocol. Ang Kyoto Protocol, no, is a set of agreements, a set of rules, a set of laid out regulations kung paano makabulig lesson ang mga countries sang climate change. So it's an environmental summit, no. It's a group of rules, a book of rules, no, nga nag-develop further into the Copenhagen Accord, and then the latest of which is what we now know as the Paris Agreement, no. So these summits kag ang mga end results sini nga mga protocols, nga mga guidelines, no, gina-practice, gin-create para i-practice sang nagkalain-lain nga mga entities, kag mga nagkalain-lain nga mga parties around the world. Well, kabay pa, no, nga ginahimo man ini, kag ginasunod ini sa mga parties nga ini, kag sang mga countries nga na-involved dire, no, para to nga at least ma-realize ini kag matagaan man gid sang opportunity, no, nga malesen ang climate change. Siguro, no, since 1995, since the very first conference in 1992 regarding climate change up to the present, nasunod naman ni several times kag maghimo sa mga projects ang mga countries kay mga governments, no, nag-adhere man sila sa kung anong ara dira sa mga rules and protocols nga ginhatag sang UN, no, or sang sining organization or assemblies, no. However, well, sige man ang development sang tao, no, so sige man gyapon ang dugang naton kag individually dapat aware man kita, kay para individually we could also make our own contributions. Bisan ano ni sa mga gobyerno natong kakontrol kahimo sa mga polisiya sa mga rules nga ni,
No, kung wala man natong ginasunod, kung wala man natong gina-practice, then it would be useless. Hindi man kita gyapon kapahinay, kapadula, no, sang climate change. So, ano ang mga pwede natin mahimo in order, no, to come up to solve the problem of climate change? According kay Madaan, ara sa inyong module, no, there are 10 possible solutions for climate change. Una is to stop cutting down trees. Cutting down trees is a prime reason of the climate change. Planting new trees can quickly scale back the speed of the emission of gases. So, sa nag-pandemic, no, na-notice nato nagdamo ang mga mahilig sa mga plants, nagdamo ang uso ng mga plantitos, ka mga plantitas, kabay pa, no, this care for the environment, this desire for the environment is not only because manami siya tulokon or for decorative purposes, rather kabay pa even beyond the pandemic. Even if magbalik na kita sa normal, kung sa di nagalagaw na kita kag more time na kita sa sagwa sa balay naton, hindi naton paglipatan ang mga tanom nga gipamunuan naton, no, kag hindi naton paglipatan nga magpadayon padamo sining mga katanan, particularly mga kahoy, because these help, no, control the spread of CO2, no, and then the balance of oxygen sa ating nga atmosphere. Ikaduha, according kay Madaan, population control. If the population is controlled, then climate change can also be controlled. Additional demand of resources like food and shelter resulted in additional usage or utilization of the earth. Again, the more people, the more demands, the more reproductions. The more productions, no, the more fuels burned, the more carbon footprints, the more damage to the atmosphere, and the more climate change. Okay? So, kung gamay lang ang tao, gamay lang ang population, gamay lang ang konsumo, gamay ang production, no, hindi gid tama ka hakog sa fuel, kag hindi man tama kadamo ang emission sa mga gases nga nagaguba sang aton nga climate. Amo ni ang isa siguro sa mga target ni Thanos, if you are familiar with him sa Marvel Universe, no? Isa sa mga philosophies niya kun nga he decided to flip his hand and, you know, remove half of the Earth's population is because he thinks that if the population is not cut, no, wala balance, matama kadamo ang tao, hindi na masupply sang planet ang mga needs sang amon kadamo nga population. So he decided to flip his hand and then remove half of our population. But daw hindi man to proper nga pamaagi ang iya ginhimo, no? Siguro kita we could control population, no? You know what to do with that, you're familiar with how to do that. Okay, limit na ton, no, ang aton population in the proper way. Hindi nga mamatay kita sa mga tao, but rather we have to practice, no, proper birth control, kag proper of course nga pag systematic no nga pag-approach sa reproduction, para nga hindi magtama kadamo ang tao, kag hindi maginutok ang tao sa kalibutan. Okay, hindi nga kung may bata na mapagpatay, hindi ka naman maghimo bata kay para hindi ka na, wala ka na sang patyon. Okay, so ikaapat, unplug your devices. Sa nahambal ko na kagina, no, even if you put your devices or you put your appliances off, they still consume energy. So in almost every house, there are at least a dozen of appliances, which includes air conditioners, televisions, microwaves, washing machines, and others. These devices lead to global warming. Kaya nagakonsumo sila sang energy. Kag once nagakonsumo sila sang energy, ga-emit sila sang gases. No? So para hindi sila mag-emit sang gases, hindi sila magkonsumo sang kuryente, remove them from the kuryente. Taksa ang ilang mga saksak. Kung wala man lang nagamit huksa ang saksak, mayon ang ganin hindi pa nasunog ang inyong mga balay. No, kay kisa nag-overheat, kagulpila nagalupok bisan wala ninyo ginapaandar. Okay? So you remove, you unplug your devices. Number 5, focus on renewable energy. Fossil fuels are going to be used up in an exceedingly few decades, and it's time to maneuver towards the renewable energy.
Okay, several cities were using the energy from the renewable sources such as wind, solar, tidal, ocean, and geothermal. So kung pwede man lang, medyo mahal pag galing ni Subong, no? As much as we can, we will try our best to alter the energies na ginagamit naton. We will focus on wind, solar, tidal, ocean, and geothermal energies, no, para nga ma-renew, no, or magamit natin ini siya pasulit-sulit. Kaya ang fossil fuel yan, renewable, once may use up mo na siya, wala na siya, dula na siya, gas na siya sa air, no. But if we use renewable energy, no, gamay lang man ang gina-emit niya nga carbon, at the same time pwede pa siya natin ma-renew kag ma-recycle. Control of methane leaks. Methane is a more potent greenhouse gas than carbon dioxide. Every month there is a huge quantity of methane leaked from pipelines, storage tanks, other infrastructure, garbage dumps, and coal mines. So according to your module, according kay madaan sa inyong module, no, dapat gina-control ang pagpagwa sining mga methane sa aton nga environment. Then tougher emissions and efficiency standards. Okay, most of the harmful gases are released either by automobiles or power plants. Many countries have already put strict rules in controlling the emissions. That's the reason may mga emission testing sa mga salakyan before matagaan sang lisensya or ma-renew ang lisensya kay gina-test, no, ang efficiency niya kag ang emission niya sang hangin para ini makontrol man ang release or ang emissions sang deadly gases or sa mga gases nga naga-result sa climate change. Then, experimenting the earth. There are many experiments being done which might control climate change. Some ideas like geoengineering, radical interventions to either block sunlight or reduce greenhouse gases are probably the last options to control the climate change. Last options. Upgrade in infrastructure. Dapat kuno ang infrastructure naton, no, like making roads, improving cement making processes, and investing in new infrastructure, upgrading existing highways and transmission lines would cut emission of greenhouse gases and control climate change. Pwede gid kuno nga ang paghimo or pag-update sang infrastructure, pag-upgrade sa infrastructure naton makabulig, no, sa cut pag-control sang climate change. Then we also have personal solutions, just as what we have given earlier, no, ang mga pwede naton mahimo sa balay naton, sa everyday life naton para makabulig kita sa pagpahina sang global warming kag sa paglikaw, no, sa grabing impact sang climate change. So sa liwat sa marilang, no, according to your module, sa module 6 gina-focus naton climate change. Tanan kita may ginahimo nga makaresulta sa climate change. Tanan kita may contribution into climate change. So we must also contribute to the elimination, to the removal, to the lessening of this climate change. Kung nagabuli kita palala, dapat makabuli man kita paayo. Dapat makasugod na kita bisan sa ato lang selves to alter ways para nga mas makabulig kita sa pagpahagan-hagan rather than pagpalala sang climate change. Nagahimo man sang ways ang aton nga mga governments, ang aton nga mga agencies, ang mga international organizations, pero that is not enough, na kung kita individually, personally, wala man nagasunod sa ilang mga polisiya. So dapat kita, regardless kung may polisiya sila or wala, isa-isa kita, if we do something for the good of the environment, no, we could help eliminate climate change collectively. Kung ang bawat isa sa aton may ginagawang mabuti para sa environment natin, imagine 7 plus billion people around the world doing good for the environment. What kind of environment would we have of that? Okay, so now we proceed to the last part of your module, your learnings. This is the assessment part, and we will focus more on task number 7. Okay, so we will listen first to a music, Masdan Mo Ang Kapaligiran by Asin. Okay, we will play that first. Ready? And please listen.
napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Okay, so after listening to the song, make a slogan about preserving the environment to combat climate change. Put in a short-sized bond paper, or you put it in a short-sized bond paper, any na lang bond paper, regardless kung anong size. You just put it in a bond paper. Now you can use colored pens or markers to personalize your work. You can also put it on a hard cardboard piece of wood, or your work will be posted in conspicuous places later on. Okay, ang importante is makreate ka ng slogan. A poster slogan could do. No, but more importantly, you have your slogan already with you, and then you submit your slogan on a piece of bond paper. A slogan inspired by the song Masdan Mo Ang Kapaligiran by a scene, which we have earlier played. Okay? Next, think and reflect. So, bali mo to ha, task 7, and then task 8. We will answer or continue by answering 3 sentences. I learned that, I realized that, and if given a chance, I will.
Again, as I've said in the other videos, ang tatlo nga ini hindi lang na focus sa kung ano ang ara sa module naton subong, but rather kung ano na ang na-realize mo, ano ang na-learn mo, ano ang pwede mo mahimo or ang gusto mo himuon, no, after learning, after seeing the content of the module. Then we have task number 9. This is supposed to be task number 9, the last task. Wake up and speak out. Write an editorial giving your stand on the various activities which harm your locality. Your editorial should be at least 3 short paragraphs. Write your answer on a sheet of paper. So masulat ka sang editorial, hindi editorial cartoon nga ginadrawing. Okay? Ang editorial cartoon, kung gusto mo yung mag-drawing, dito mo na lang isulod sa slogan mo sa task 7, no? Ang diri na iya sa task 9 naton, sa wake up and speak out, sulat lang na yan, okay? By hand, or pwede mo man i-type pag isend ang soft copy. You are going to write an editorial, an essay, gini siya, an editorial essay, no, giving your stand on the various activities which harm your locality. Of course, hindi mo man mahimo kung wala ka nang observe ka nagpapamangkot sa inyong locality. Okay? Ano ang mga nagakalatabo dira sa inyo nga pwede maka-harm sa locality ninyo? Ano ang mga activities ang tao dira sa inyo nga mga barangay, sa inyong mga banwa, sa inyong mga subdivision ang feeling mo makakos sang dako nga halit sa mga tao man mismo? Try to research on that, try to observe that, and then out of that, out of your observation, no, create an editorial. Of course, you have to first start your editorial with describing the situation, with describing the condition, no, and then only after that will you make out your opinion. You speak out whatever you wanna say regarding that activity or that condition. Okay, so amo na siya tanan ang gina-request or ang gina-require sa inyo sa ining activities, no, sang week number 6. So module number 6, week number 6, again focuses on climate change, kag kung anong epekto sa atong mga ginabuhat sa atong climate change. Out of this week, we realized, we have learned, we have seen na lahat tayo, even in the smallest of our activities, even just on clicking of this cell phone every day, no, naga-cause, contribute sa climate change. Therefore, islan ta naman ang aton nga movement, islan ta naman ang aton activities, buhinan ta ang aton nga mga activities nga nagabulig, no, palala sa climate change, rather buslan ta ini sa mga activities nga magabulig buhin pahina sang climate change. Buslan tayo na sa mga activities nga maayo o kung makapamaayo sang aton environment. This is the message of our week number 6. And I hope hindi ini siya magtener sa module lang, but rather ma-inculcate man naton sa aton tagsa-tagsa ka mga hearts kag minds even beyond this semester, even beyond this subject. So thank you once again sa pag-upod sa run through sang inyong week 6. Now I hope you learned enough for this week, and see you again. Thank you very much and God bless.